ভোক লাগে হে কি করব দোকানটা আমি যাইকে দেখুন নাকি নাই দোকানটাই অলপ খুঁজকে দেখি কোনো যদি পাই যায় বাবু কথা একটা রহেরি একদম বেয়া নাই পালে কথা একটা মানে কি জানি মোর যে 40 টাকা একটা বহুত দরকার मोदी से पौनी बाटा ना है तो 40 टका लगे। हाँ दुकान खुली छे केखन कितना टाइम हो गेले पौनी बाटा হবে একদম মই বুঝি তো তোর আগে करबे बाकी गेला तो केखन दिबे दे দিব মই সব दे দিব তো नहीं तोर बहुत बाकी है देख यहाँ कितना लिखा है 60 टका 120 टका। हां हो जाए तो मुका बिस्कुट একটা दे दे नहीं 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 এটা তো নাই পারবো পৌনি নাই হচ্ছে তো একদম নাই পারবে না বাটা নাই হচ্ছে পয়সাটা দেই দে মাংরা লাগে না মই দিব মাংরা লাগে না দেখ মাংরা বাবু কি হলে কি কি মানে সাইডে চলো সাইডে লাগি কি কথা হইছে কোনো খালি নাই খালি মানে সকালে যে চাউল ভুঞ্জা খাইরি পয়সা ধরি पैसा नहीं कि पैसा থাকলে আর मैं यहाँ থাকতে नहीं कि তোর সঙ্গে ভোক লাগে भूख तो बहुत लागे रे भाई लेकिन की करबे पैसा नहीं কথা খাবে তো পয়সার চিন্তা নাই এই পয়সার আমি আহি এই মই আহি पैसा नहीं लेकिन मोरने এই তুই চিন্তা না কর हे भगवान আজি এক সপ্তাহ পিছে দোকানটা খুলি মাংরা আর মার্কুস জনে না দুই জন যে আসলে মোর ঘাটা লাগি हरे कृष्ण राधे गोविंद हरे अली के दिल का कस्टमर है जे है मोर वेटर रामलाल ताऊ कहां जे थक गेले कौन लगी नहीं नहीं हो जाए युवाटा मांगो नहीं युवाटा मारबे तो बाबू जानी ही लेकिन मोर बैंक का जे ब्लॉक हो जाए कैश आज कैसे दे दे रामा कैश का लेके आओ जा जा जल्दी आबे बोल देली आगे कर तो ढारसा है अरे तो पानी आरेकटा पानी लगा की सोचे ना पैसा नहीं कर को लगे दे किन लेबो तो खड़ा खड़ा किन लेबो कर को लगे कोठा लगा दे सब्जी गरम हो गयो खाई के पूरा खत्म है चला रे तो दो ही पैसा नहीं देले जे ना इधर हां ए जे लगो देखबे अलग झूल झूला है बेसी हो आरो देख এইটা কি কাটা চামচ মে কি পরোটা খাবে এটা কি সবজি কি খাবে মানে এটা কাটা চামচটা আমি কি করব তো কোন না করে পকেট ঢুকা के ले जा घरे रे भाई ले जा घरे माना सबिनटा केर को लगाबे एरको देबे माने बुझे किने ये कहां से आने जे बेजती करे दे फटाफट तेरी कर दे तो पैसार चिंता करी तो चिंता मार्कुस है मार्कुस पैसा নাই দেবা হলে গমাই না ও নো मैं एकदम एक जन का मैं तमाम पान लेके आबे तई सिगरेट भी कियाबो जा फटाफट ले जावी आ रहा हूं मैं दामी सिगरेट किंग लाइट आराम से नहीं मैं इसको गेम नहीं खेलते भाग वाली कर जाओ हो जल्दी आबे आसबो मैं 2 hours later कोई रे कोई पैसा कोई ए पैसा कोई अरे आवाज है झावात है हिया तो एके झापड़े पावात है पैसा की करतो ना एक नहीं तो मुखे मारो पैसा मुखे मार दो माने एनो आदि रामलाल नहीं है सब्जी खत्म ही नहीं हो गए बासन तोर सीट दे बसाई दे के बासन धुक दे रह कोई साला मार्कोस कर भरोसा में आके मैं परोटा खाई देली सब्जी और चपा चाट कर देली 3 घंटा हो गए मास्टर देखा दर्शन नहीं ये देखिए होटल मालिक संग काजिया लग जे की जे करी मके आज ओ मालिक मालिक নাই মকে পয়সা লাগে শুন এদিকে আনো কথা তো শুন ওই মকে আজি পয়সা নাই দিলে কিন্তু বল দই পয়সা মানে ঠিক হলো পয়সা তো দেব মানে ওর কিবা হয় থাকে কোনো নাই হয় ও ভাই কে ইয়া से বল দই মই আর তুই হাত তোরার কইরা পয়সা লাগে ভাগে কে কোনো রেকর্ডই নাই के কোনো তো আগে और कम नहीं भागे जी फास्ट है आगे नहीं भागे तोरा मोर दुकान डुबा देवा तोर बाचे करबा एकटा है तो खाली धर आरो तो भीतरे चो डुबे अरे नो डायरेक्ट काम कर धर दे तो धर भले देख रे मांग रहा बोल दो एकटा কথা শুন না শুনबो না
আজি রামলাল না হ্যাঁ ভিতরে চ ভিতরে চ তুই ভিতরে পরোঠা খাবি আরো খা পরোঠা এগুলা সব এই যে উগলা মাছ দে আগে হাফতাকের গিলা মাছ বইছে ও মারা খা দে তোর মার कौन नहीं फंसे बोला गया रे मार कर बहुत ब्लैक जाल में फंसे रे सर अंडर मैट्रिक जांगिया कॉलेज पास करके मैं आज ये करो करके मैं नहीं कौन पाई ना ब्लैक अरे मोर थालीटा धोले से ब्लैक কথা এখন মার্কেট করো থালিটা মই ধুয়ে লাগি একটা পরোটার জন্য মোর ইজ্জত বরবাদ হয়ে গেছে ও মালিক 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 अपना सजा नहीं दे দেখ কালিকে সিংড়া হাতে দেবো যা দুই দে বাসে সিংরাটা সঙ্গে চাটনি পাবো শুকনা মাছ नहीं नहीं हो जाए শুকনা মাছ চাটনি দে ভাল দুই দে আর এক কাম করবে হো তুমি একটু পানিও ভরে রাখবে कपड़ा सपड़ा है नाকি ধরে জন্য মোর জাঙ্গিয়াটা এটাও দিয়ে দেবে কোনদিন তো পাবে না কোনদিন পাবো তো বের রাস্তা ঘাটে তো পাবো না ওতলা ঘোরাই দেবো একদিন সব দিন করতে কি সোচেন ভগবান দিনারটা তো হয়ে গেলে আজ একজনকে যে কম হলেও ফাঁসাই এখন রাতে কাটা দেখে লাগি আর হয়ে যায় আজি